62 میں لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ 62 میں ہم جو لکھا ہے اس کو پھر ایک بار غور کر لیں گے، اس میں کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ بھی بتا دیں گے۔ 61 کا 61 پہ آئیے۔ جی سر۔ اچھا، اصل میں یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے قرار۔ زمین کے لیے قرآن کا لکھنے والا ایک شبد استعمال کرتا ہے، وہ ہے قرار۔ قرار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرار اور بے قرار۔ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ ہماری جو ہے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے بے قرار، یعنی بے قرار کا مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ٹھہرنے والا، ایک جگہ نہیں رکنے والا، بے چین۔ ہم سمجھے نا، یہ ایک بے قراری کی کیفیت ہے جو آپ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرار کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی آپ کے دل کو قرار آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل رک گیا۔ اچھا، آپ کا دل بے قرار ہے، اس کا مطلب آپ کہیں ٹک نہیں رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے دوڑ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ تو یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ یعنی وہ کون ہے جو زمین کو قرار جو ہے دیتا ہے، اس کو ساکن کرتا ہے، سکون جو ہے بخشتا ہے۔ ساکن کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب سمجھ رہے نا، ساکن ایک چیز کوئی ساکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہے، وہ رکی ہوئی ہے۔ ستھر رہنا، ساکن مطلب ستھر ہو جانا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اب یہ جو ہے اب یہ جان بوجھ کر یہ لوگ جو ہے آج کے جو جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے، حالانکہ یہ لفظ جس معنی میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ متحرک کی ضد ہے، یعنی حرکت اور قرار۔ سمجھ رہے نا، حرکت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موو ہو رہا ہے، اور جو چیز موو نہیں ہو رہی ہے اس کو کہیں گے قرار جو ہے اس کو ہو گیا۔ تو قرآن کے انوسار زمین کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، قرار ہے، اس کو سمجھنا۔ تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ زمین کو قرار دیتا ہے؟ جس نے قرار دیا ہے یا جو ہے یعنی سکون کی جگہ بنایا یا ساکن بنایا۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان یا اس کے بیچ بیچ میں اس نے دریائیں جو ہے بہائیں، یا اس نے اس کے بیچ میں دریائیں بنائیں، اور جو ہے اس میں میخوں کی شکل میں، کیلوں کی شکل میں، بڑے بڑے کیلے جو ہوتے ہیں نا جن کو میخ کہا جاتا ہے، میخوں کی شکل میں اس نے پہاڑ گاڑ دیے۔ دیکھیے سچ والا اس ویڈیو میں لائیو ڈسکشن وتھ سچ والا 119، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت سورہ نمل 61 میں امن جعل الارض قرارا، تو یہ لفظ قرار ہے نا، یہ اردو میں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے۔ قرار کا مطلب چین، سکون، اس کے کئی میننگ ہے۔ اس کے قرار کا اپوزٹ بے قرار، بے چینی، ریسٹلیس ہے۔ قرار کا مطلب سکون یا چین کا مطلب بھی آتا ہے، کئی میننگ آتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ دل کو قرار پایا کا مطلب وہ آدمی مر جانا چاہیے نا، دل قرار پانا کا مطلب مر جانا چاہیے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے نا۔ دل کو سکون ملا لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں کہا گیا ہے امن جعل الارض قرارا کا مطلب وہ ارتھ کو سکون ملا، لیکن وہ ارتھ روٹیشن میں ہے اور لانگٹیٹیونل موشن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکون پا گئی، مطلب وہ ساکت ہو گئی، فکس ہو گئی کا مطلب نہیں ہے۔ یہ غلط میننگ بتاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ غلط ارتھ ہی بتاتے ہیں۔ تب تو یہ آدمی کو قرار ملا وہ مر جانا چاہیے نا، قرار ملا، سکون ملا، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ ارتھ ہے نا، اس کو سکون ملا کا مطلب وہ ارتھ موشن میں ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ریسٹ ہے، اس کا مطلب ہوا یہ پرٹیکولر اسٹیٹ، اس کو سکون ملا۔ ارتھ is still in motion in spinning and translatory motion۔ دیکھیے ارتھ نا
23.44 डिग्री में उसको बिठाया गया है। ये कौन किया है? अल्लाह ताला ने बिठाया है ना, 23.44 डिग्री में टिल्ट करके बिठाया हुआ है। अगर ना यह नहीं होती तो क्या होता, बहुत प्रॉब्लम आता, वो उसको डिफाइन करने में वक्त लग जाएगा, कोई इंसान जीवित ही नहीं रह पाता, सब मर जाते। तो देखिए ना, ये 23.44 डिग्री में टिल्ट किया हुआ है ना, इसके बहुत से एडवांटेज हैं सही। तो ये अर्थ को चांद कंट्रोल करता है, वो अलग साइंस है। देखिए इसी को कहा गया है खरार। तो इसका ये मीनिंग गलत लेते हैं ना, ये हर चीज का गलत मीनिंग लेते हैं। तो इसी तरह इसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला ने ये नहरें बहाई हुई हैं इसमें अर्थ में। इसी तरह देखिए ना, दिल में भी खून की नदियां बहती हैं ना, नदियां की तरह खून ऐसा पास होता है, वरना खून में ब्लैक होने से वो उसको ऑपरेशन करके ब्लैक एज हटाना पड़ता है। ये मिसाल है ना, फिट बैठती है। देखिए ना, यद अल्लाह ताला ने 23.44 डिग्री में टिल्ट करके उसमें दो मोशन है, एक स्पिनिंग मोशन की वजह से दिन रात का गठन होता है और ट्रांसलेटरी मोशन से मौसम बदलते हैं। तो ये ऑर्बिट है ना, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो पूरी तरह से एलिप्टिकल नहीं है, वो थोड़ा सा एलिप्टिकल है, लेकिन पिक्चर में ऐसा बताया जाता है फुल ऐसा एलिप्टिकल थोड़ा सा है। तो ये सब इसको ये सच वाला है ना, अर्थ रुकी हुई है, इस तरह से कुरान में लिखा गया है। कुरान गलत है ये साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। खरार के लफ्ज से पता चलता है कि वो धड़कने वाली चीज है, कोई चीज है ना धड़कने वाली चीज, सुकून पाने का मतलब वो स्टिल इन मोशन, वो मोशन ही में है लेकिन उसको सुकून मिला हुआ है। ये ग्रेविटेशन भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशन है ना, कोई साइंसदान आज तक उसको पहचान ही नहीं पाया। व्हाट इज ग्रेविटेशन? आइंस्टीन ने कहा ग्रेविटेशन इज ए ज्योमेट्री से वो पैदा होती है, लेकिन ग्रेविटेशन में रहकर ग्रेविटेशन का पता चलाना बहुत मुश्किल है। उसको क्या चाहिए, वो ग्रेविटेशन से दूर जाकर कहीं तजुर्बा या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तभी तो उसका पता चलेगा, लेकिन वो इंसान जा नहीं सकता है ना, इतना मजबूर है। तो ये ग्रेविटेशन है ना, इसमें फिक्स किया गया है, इसका अर्थ इस तरह से लिया जा सकता है। लेकिन ये खरार का मतलब सुकून है, लेकिन वो धड़कने वाली चीज है। तो खरार के माने का लफ्ज बहुत से आते हैं, उस ट्रैंक्विलिटी, परटर्बेशन, सूथिंग, कॉमनेस, कॉल्म बोलते हैं ना, कॉम, सूथिंग, ट्रैंक्विलिटी, परटर्बेशन, ये सब कई मीनिंग आते हैं। खरार का मतलब धड़कने वाले चीज को सुकून दिया गया है, इसका मतलब वो मर जाती नहीं है। तब सच वाला कहते हैं कि दिल को खरार पाया मतलब वो मर गया का मतलब नहीं है। इसका मतलब खरार इज नॉट ए स्टेट ऑफ रेस्ट बट इट इज ए पर्टिकुलर स्टेट। जो धड़कने वाली चीज को खरार दिया का मतलब, सुकून दिया का मतलब वो मर नहीं जाती, दुनिया रुक नहीं जाती। ये गलत मीनिंग लेते हैं। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, हौसला बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।